Okay, ulit. Bibilisan niya. Love. Ano? Kaya mo yan. Kaya mo yan, Pe. Okay, ulit. Love. Love. Magaling si ano? Anet. Si Anet. Baliktarin mo. Tama, Mel? Para masanay sila ba? Love. Joy. Love. Joy. Love. Joy. Magaling si Anet. Love. Magaling si Ano? Consider pa rin yan? Wala. Kasi last game. Okay. 1, 2, 3, louder please. Love. Joy. Love. Joy. Love. Joy. Out na. Okay, dalawa na lang. Galingan. Pa rin yung mic ko, parayin mo. Lao. Lalo siya. Panalo siya. Manday. Yay! Congratulations to all the players. Please. Sisi, Amelia, Merry Christmas. Okay, next na yung van. Sila Juliana. Try natin sila. Ikaw din masama ang natin, no? Sige, kumain ha. Kumain ko ng spaghetti, pero Ano ba? hindi kumain. Pepperoni? Okay, pepperoni daw. Kahit isang round na.